सायट इन्स्पेक्शनाचेर जे कितें नियरस्ट कितें दाखोवपाक जाय. दॅट इज द रिजन फर्स्ट आय सेड दॅट on the it is a duty of the panchayat and particularly the local punch member, because local punch members are knowing the facts on the ground. So that is why temper sir was the project you check and verify. So this observation has to be made by local project. As far as this project is concerned, I am having a clear document today that this has been passed unanimously. That time this resolution was passed on somewhere in May, 5th May something, 2003. There were 11 members. Out of that 11 members, 4 were in opposition. तातूंतले 2 जाण आतां गेले पूण 4 वर ऑपोजिशन आनी तातूंतले 4 ऑपोजिशन 2 जाण आमचे RGCP मेंबर आनी एज पर रेजोल्यूशन आय एम टेलिंग यू द फॅक्ट एज पर रेजोल्यूशन एकल्या मेंबरांचे थंयसर ऑब्जेक्शन ना, इन्क्लुडींग द ऑपोजिशन. ना ऑपोजिशन रोल कितें आसता, जे कितें रुलींग ते इलिगल करतात ते पॉयंट आउट करून आसता. एटलिस्ट तुमी तुमकां तर ताका फेस करपाचें ना. इट इज युअर ड्युटी टू इन्फॉर्म द पब्लीक बाबा ह्या तुज्या गांवांत अशें येता म्हणून. पंच हॅज टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेग्युलेशन्स. हे रूल्स एंड रेग्युलेशन कोण करतात ते म्हाका पयलें कळना. हे रूल्स एंड रेग्युलेशन्स आर मेड बाय द लेजिस्लेटर्स. सो आयज आमचे TCP एक्ट आसा, TCP रुल्स आसा, पंचायत राज एक्ट आसा, तातूंत रुल्स आसा, आमचे बिल्डींग रुल्स आसा 2010. हातून कोणी करपाक जाय चेंजीस टू कंट्रोल द मेगा प्रोजेक्ट्स? लेजिस्लेटर्स. एक फावट तेणी सांगलें ना BP1 स्टेटस म्हणजे ओन्ली 11 meters हायट, यू हॅव टू बी विदीन दॅट लिमीट. असो तर कायदो स्ट्रिक्ट करीत देर वोंट बी मेगा प्रोजेक्ट इन गोवा. पूण जाता हेजें कितें, व्हडली बिल्डींग येता रिलेक्शन दिता आनी सो कोणी कायदे करपाक जाय? पंचायतीन न्ही कायदे करूंक जाय MLA ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. तर आता तुमचे विलेज हा बांबोळी, तेतून एक वर्ल्ड वायड कन्स्ट्रक्शन येता तेच न्यूजार हा दिसभर. आता म्हाका एक सांग, हे असले जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स येता एका अडोवपाचें कशें? वॉट इज द लिगल प्रोसिजर? आख्खे गोंय वयर जाले ऑलमोस्ट म्हाका म्हयनो जालो एक बांबोळी गांवांत इलिगेलीचे जायती न्यूज येतात वर्ल्ड वायड जावं ना ते रिटेनिंग वॉल जे आमचे बिचार बांदता पळय ते. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिटेनिंग वॉल बिचार बांदता ते तुमकां खबर आसतली. इन 2021 दे हॅड अटेम्प्टेड टू असलीच एक वॉल रिटेनिंग वॉल बांदपाक. हांवें ऑब्जेक्शन घालून 21 ते बंद पडलेले की थोडीच तेणी ते इलिगली करून सोडलेले. मागीर ताणें 22 कितें तरी परमिशन दाखयता. आतां मुद्दम पळय तेणी ती परमिशन दाखयता ती केन्नाची 22ची आनी त्या परमिशनाचेर ते आतां ते हे बांदता. सगळी परमिशन इलिगल हे जाल्ली आसा, ती एक्सपायर्ड जाल्ली आसा म्हणून एक मुद्दम ते TCPची परमिशन काडून पळय ते रिटेनिंग वॉलाक ते ऑलरेडी एक्सपायर्ड. सो पंचायतीचे ऑलरेडी एक्सपायर जाले. सो तेंच्यांनी जे लायसन दिली सगळी एक्सपायर. सद्याक ते रिटेनिंग वॉल बांदपाचें बंद आसा. तो एक इश्यू म्हणजे अशें इलिगल लायसनां ती 21ची. आतां ती लायसनां घेवना, ही लायसन 22ची. जेन्ना हांवें पळय बंद केलो पळय तेन्नाची ती प्रोजेक्ट हांवें ते रिटेनिंग वॉल बांदता बिचार बंद केले, कंप्लेन घालून हांवें बंद केले. स्टॉप ऑर्डर ताजी अजून आसा म्हाका. सो ती तेन्नाची. सो तो एक सेकेंड इश्यू म्हणटा तो आतां तुमी जाणा वर्ल्ड वायड वात मस आख्खे हे एका वर्ल्डाक गाजता. आतां वर्ल्ड वायड इलिगल कसो आतां एक बरेच की लोकूय भायर आयलो काल थंयसर एक कॅन्डल लायटूय अशें एक प्रोसेशन जालें अशें दाखयता. पूण ताचेर कितें आसा हो इलिगल म्हणजे कित्याक लागून म्हटलें आय वॉज द फर्स्ट पर्सन हू कंप्लेन. ताका परमिशन वर्ल्ड वायड परमिशन दिलें केन्ना समवेर इन May 2023 आनी समवेर इन जेन्ना म्हाका स्टार्ट कळ्ळें म्हणजे इमिजिएटली 3 or 4 मंथांनी स्टार्ट केलें वर्क तो मातशें ते फावंडेशन घालता तेन्ना हांवें डॉक्युमेंट RTI घेवन आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लेन अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. आनी मागीर कितें म्हाजें कंप्लेन हांवें नॉट ओन्ली पंचायती कंप्लेन केली, TCP कंप्लेन केलें, हेल्थ पॅक केलें, हितून केलें आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केलें. ऑल कंपिटंट तेचे कोणी लायसन दिल्लें तितल्याकूय हांवें तें एक्चुअल पोजिशन दाखोवन हाव दीस प्रोजेक्ट कॅनॉट कम हियर हें दाखोवन आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लेन. पूण जालें कितें म्हाजी जेन्ना हांवें पंचायतीन कंप्लेन केल्लें ते पंचायतीन काडलें आनी फॉरवर्ड केलें TCPन कंप्लेन केल्लें ते आनी तेणी काडलें आनी पंचायतीक धाडलें टू टेक एक्शन. कोणीच म्हणजे ऑथॉरिटीन कोणी एक्शन घेतलें ना. तशेंच डेप्युटी कलेक्टरानूय एक मेमोरंडम काडलो मामलेदाराक ते इन्स्पेक्शन केलें, ताचो तलाडीचो रिपोर्ट आसा. दीज आर ऑल ऑन माय विजन. आतां तो इश्यू ह्या वर्सा हायलायट जालो, तातूंत MLA आयलो, मागीर आमचो प्रोफेसर रामराव बागूय आयलो आनी खूब जाण गांवचे लोक आनी तशें आनी इवन सोशियल एक्टिविस्ट जावं ते नाजाल्यार
आनी कोण तरी आमकां साथ दिलो. पूण हातून मेन कितें आसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आमची पंचायत आसा ती BP1 स्टेटस. आनी तुमी जाणा आसतले आख्ख्या गोंयांक आवाज जाला की मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून. अरे मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे कितें? नोवेर इन द लॉ डिफायन्स वॉट इज द मिनींग ऑफ मेगा प्रोजेक्ट. हातूंतलो हो एक मेगा प्रोजेक्ट. इट क्रॉसीस मोर, इट कम्स टू अराउंड 34,000 स्क्वेअर मिटर्स. ओके न्ही. सो ताका कितें आसा, आमचो जेन्ना आमची पंचायत आसा कुडका बांबोलीम तालुक्याची BP स्टेटस 1, तातूंत परमिसेबल एफआर इज 80%. हांगा सो ताचे कितलेच पर्सेंट 200% वयर गेल्ले आसा. सो दॅट इज वन. आनी हायट ऑफ द बिल्डींग इन BP1 इज मॅक्झिमम 11 समथींग 2 or 3. सो तितल्या वयर वचूंक शकना अनलेस तो. आतां कितें केलां, ह्या प्रोजेक्टाक TCP बोर्डान रिलॅक्सेशन दिलें, पूण कायद्यान तशें खंयसरूच ना. सो ताका लागून TCPन ताका परमिशन दिलें. आतां पंचायत कितें म्हणटा, TCPन परमिशन दिलें म्हणून हांवें परमिशन दिलें म्हणून. सो दीस इज फर्स्ट ऑफ ऑल की तो प्रोजेक्ट इलिगलिटी म्हणजे कितें, BP स्टेटस आमचो 1. सो बोर्ड ताका परमिशन रिलॅक्सेशन दिवंक शकता काय ना दिवंक शकता, हय दीस इज अनदर ग्राउंड. हय काय ना. बिकॉज दीस इज नॉट अ पब्लीक बिल्डींग. आमी पब्लीक बिल्डींग जाता पब्लीक कॅन अंडरस्टँड. सेकंडली, तुम्ही द मोमेंट इट क्रॉसीस 20,000 एरिया, then there has to be environment clearance. So there was no hearing on this. So this is another thing. Thirdly, म्हणजे कितें सांगपाक म्हणटा तशें पयलें आसता कितें, within the this is admittedly this project is a casino gambling project. So admittedly आमचे जे individual हें आसा टेम्पल आसा, इट इज जस्ट बिटवीन 25 to 30 meters. सो हें थंयसर तेच्यानी आपले डॉक्युमेंटाचेर खंयच दाखयलें ना, सगळें मॅनिप्युलेशन करून तेणी परमिशन घेतलं. थर्डली म्हणटा तें रोड वायंडींग सद्याक ह्या प्रोजेक्टाक सेटबॅक ना. एक्चुअली ह्या प्रोजेक्टाक आतां बांवडी दाखयला, दॅट इज द पार्ट ऑफ द रोड वायंडींग एरिया. तेजेरूय आमी ऑफिशियल घातले. सो तांच्यांनी कितें केलें, आतां जी एक्झिस्टींग कोणाची पयलींचे हावजीस आसा ताचेर रोड दाखयला आनी हाका रिलॅक्सेशन दिलें. सो दीज आर ऑल इलिगलिटीज. सो वी आर चॅलेंजिंग इट, दॅट इज वन एस्पेक्ट. बट बरें दिसलें की लोकूय आवाज जालो आनी ह्या प्रोजेक्टाचेर लोकांनी आपली हें दाखयलें. सेकंडली एक सांगपाचें आसा, दीस इज वन एक्झाम्पल ऑफ मेगा प्रोजेक्ट वीच इज इलिगली कमिंग इन बांबोलीम. आनी तशेंच खूब जाण म्हणटात की इलिगल प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हाडटा कोण. इट इज कम द प्रोजेक्ट तेंच सांगलां हांवें तुका, मेगा प्रोजेक्ट खंयसर डिफायन केल्लें ना. पूण आमी जायतेच फावट सरपंचाक गाडी घालता, पंचाक गाडी घालता. पंच आनी सरपंच आतां ते म्हणटा, कोणी आयकतले कितें म्हणटले, हांव तांकां फावर करता. इट्स नॉट दॅट आय एम फावरिंग, बट पंच हॅज टू गो अकॉर्डिंग टू द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स. हे रुल्स एंड रेग्युलेशन कोण करता ते म्हाका पयलें कळना. हे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर मेड बाय द लेजिस्लेटर्स. सो आयज आमचे TCP एक्ट आसा, TCP रुल्स आसा, पंचायत राज एक्ट आसा, तातूंत रुल्स आसा. आमचे बिल्डींग रुल्स आसा 2010. हातून कोणी करपाक जाय चेंजीस टू कंट्रोल द मेगा प्रोजेक्ट्स? लेजिस्लेटर्स. एक फावट तेणी सांगलें ना, BP1 स्टेटस म्हणजे ओन्ली 11 meters हायट, यू हॅव टू बी विदीन दॅट लिमीट. असो तर कायदो स्ट्रिक्ट करीत, देर वोंट बी मेगा प्रोजेक्ट इन गोवा. पूण जाता आयज कितें, व्हडली बिल्डींग येता, रिलेशन दिता आनी सो कोणी कायदे करपाक जाय? पंचायतीन न्ही कायदे करूंक जाय, MLAनी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. हांव तुका एक सांगता, आज होच आमची आयज कुडका ग्रामसभा आसली. आज म्हाका एक्चुअली खबर नासली ग्रामसभा आज आसा म्हणून. फ्रायडे नायटीक म्हाका एक थंयसरले सांगलें की तूं ग्रामसभा येतलो. हांवें केन्ना संडे. अरे म्हणजे म्हाका सांगूंकूच ना. मागीर ताणें म्हाका नोटीस फॉरवर्ड केली. सो आनी येस्टरडे वॉज सॅटरडे, आय कूड नॉट इनवॉल्व माय एजेंडा. सो मागीर हांवें सेक्रेटरीक फोन केलो पर्सनली काल आनी विचारलें, बाबा एजेंडा कितें आसा? तो म्हणलो तशें एजेंडाचेर हावजिंगेचेर कांय ना, पूण एक रिलेटेड टू बिल्डिंगेक लागून उदकाक त्रास कशें जाता व्हडली बिल्डिंग, ताजेर म्हणून एक इश्यू आसा. हांवें म्हणलें आय वॉन्ट टू स्पीक. ही सेड यू कॅन स्पीक टू दॅट ऑन दॅट. सो ते इश्यू म्हणजे आनीक कोणी तो कुडकाच्या हितून मोवयेचो दिसता ताणें थंय मांडलो. सो म्हाका थंय ऑपॉर्च्युनिटी मेवली उलोवपाक म्हणून हांव गेलो. आनी थंय वच जाल्यार जो कोणी एजेंडा मांडलेलो तोच मनीस गायब. आनी सांगपाक म्हणल्यार वायट दिसता, कितें हे जे कोण एजेंडा घालता पंचायती आनी जेन्ना असल्याचेर जशें देर इज टू बी डिस्कशन आनी जे कोण ओपोज करता मेगा प्रोजेक्टाक आनी तेंच्यांनी ती मिटिंगेक येवपाक जाय. आज ताणें मिटींग घेतलो जाल्यार म्हाकाय चान्स पडलो थंय उलोवपाक, पूण तो येवकूच ना म्हणून एजेंडा घेवना. सांगपाचो म्हाजो उद्देश इतलोच की आमी एवरी टायम पंचायती ब्लेम करून कांय फायदो ना. वी हॅव टू ऑल्सो ब्लेम द लेजिस्लेटर ईच एंड एवरी लेजिस्लेटर. आज तर ग्रामसभा रेजोल्यूशन पास केलें, हांव तें सांगता तेच की आमचो VP स्टेटस 1 नाजाल्यार म्हाजो VP स्टेटस 2 परमिसेबल फॉर VP स्टेटस 1 इज 80% आनी हाका जाल्यार VP 2 जाल्यार 60%. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस तर येयलो जाल्यार आनी आमी तो रेजोल्यूशन पास करून ग्रामसभान
तो MLA धाडले, MLA तर फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हणून तो ते कायदे चेंज केले ना, मॉडिफाय केले, अमेंडमेंट केले, तर पर्पज विल बी सर्व. खूप जाण पळयता हांव की MLA येता आनी पंचायतीक गाळी घालता, हे पंचायती रॉंग केला, हें हांव आय नो दॅट आमचे पंचायतीन देर आर लॉट्स ऑफ रॉंग थिंग्स आर गोईंग, हांव ना म्हणना. पूण कितें द मेन आय थिंक हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस इज द लॉ मेकर्स. बाय दे आर नॉट मेकिंग द लॉ. आनी म्हाका दिसता खंयचीच ग्रामसभा अशें तर MLAन प्रपोज केलो, बाबा हे तुमी ग्रामसभा घालून आमकां धाडा म्हणून, खंयची ग्रामसभा ना म्हणचे ना. आय विल बी फर्स्ट पर्सन टू बी. आयज हांव तेंच रेजल्युशन पास करून गेल्लो की फॉर एग्जाम्पल हांव तुका क्लासीक एग्जाम दिता. एज पर पंचायत राज एक्ट 1966 सेक्शन कितें म्हणटा की इफ द पंचायत फेल्स टू पास टेक द डिसिजन or reject the application for decision, the appeal was provided before the deputy director of panchayat. So within 30 days, and who has to file that appeal is the agreed person. So the builder to reject, builder has to go. Okay, na आज कितें जालें 10th provision 23 10th provision काडून तेतून BDO पावर दिला कितें म्हणून 66(2) जनरल अपील प्रोविजनातले हाका डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर ते कडल्यान BDO पावर दिला. आनी पावर कसलो दिले की सेक्रेटरीक ऑथॉरिटी दिले पंचायती फायल, जी पंचायतीन जी सेक्रेटरी कस्टडी आसा पळय फायलीचो, ताका कस्टडीन काडल्या आनी ती फायल व्हरून तूं BDOक दी म्हणटा आनी डिसायड कर म्हणटा. आनी हेजेर खंयच्याच MLA हांवें आयकूंक ना एसेंब्लीन हेजेर कोणी आवाज काडले म्हणून. कित्याक ही पंचायतीची फायल एक सेक्रेटरी वता आनी BDO कित्याक तूं डिसायड कर म्हणटा, इवन विदाउट मेकिंग पंचायत बॉडी एज अ पार्टी. वॉट कायंड ऑफ लॉ इज दीस आर यू लेजिस्लेशन नॉट ऑपोजिंग दीस. फकत येता आनी ग्रावंडार थोडे वेगळे वाट मारता, हें म्हाका खूब वायट दिसता. आनी हाचेर हे कसले इलिगल आसा हांव तेच म्हणटा, TCB एक्टान चेंज करा, रुल्सान चेंज करा. तुमकां तो मेगा प्रोजेक्ट नाका जालो, बिल्डींग रुल्सान चेंज करा स्ट्रिक्टली एज पर VP. तेच म्हजो आनी कितें आसा, तुमकां तो मेगा प्रोजेक्ट नाका. दॅट इज वन थिंग. जो तर खंयचोय एरिया VP स्टेटस तुमकां तो नाका, हायवल लेवल नाका, रिड्यूस. तुमी ग्राउंड सायड डिसिजन घ्या, रिड्यूस करा, VP स्टेटस 2 दी म्हणून. सो द FAR विल बी 60%. सो दीस वे वी कॅन कंट्रोल इट. म्हणून एकामेकाचेर हे करून दी. आय एम अगेन सेईंग हू हॅज टू मेक द लॉ एज द लेजिस्लेटर्स. ही जेन्ना पळय असली हांवें तुमकां 66(2) ताणें पंचायत राजाक कशें मिसयूज केले आनी कशें तेणें पंचायती पावर काडले. आज पंचायत मेंबर सगळे वगी आसा, त्यांचो पावर काडले आनी दे आर जस्ट बिकॉज इफ दे डोंट डिसायड. सी मेनी टायम्स वॉट हॅपन्स, पंचायत तुमच्या फोर्टनायट मिटींग आसता. म्हणजे म्हाका तर 10 तारीख तर मिटींग आसली, एक 15 दिसांनी पयलीं येयली फायल. म्हाका मिटींग पंचायत कितें आसता, इन्स्पेक्शन करचें, हें करचें आसता, तिका एकूच मिटींग मेळटा बिटवीन. आनी फॉर सम रिजन इफ दे कॅनॉट टेक द डिसिजन, ते सेक्रेटरी फायल वता आनी BDO करून दिता. पंचायत उरले आनी पंचायत हॅव नो से एट ऑल. जाल्यार आमी गोंयकार म्हणटा जाल्यार आमी राखतले कशें. सो हे लेजिस्लेशन चिंतपाक जाय. नॉट ऑलवेज डोंट ब्लेम द पंचायत. आमी लोक कितें काडटा उठ्ठा तूं अशें म्हणटा की तुमी आतां कितें की हांव पंचायत फावरान न्ही. आय मायसेल्फ फायटींग अगेन्स्ट द पंचायत. But in a right perspective manner, I think there has to be change in the legislature. And this legislature, जे कोण MLAs बोबाड मारता की पंचायत चोर, हे चोर, ते चोर, इलिगल केलं. येस आय नो दॅट. पूण तुमची ड्युटी आसा कायदे करपाची आनी हे कायदे तुमी करून दाखया, तेन्नाच हे मेगा प्रोजेक्ट बंद जावंक शकता. तर आनी एक क्वेश्चन आहा. आतां तुमी सांगले की तेंकडे पयलीं परमिशन घेता 2001 एक्सपायर जालें, ओके, तरी ते काम चालू आहा. म्हाका सांग की इतले आसतना पंचायत कित्याक दोळे दापून उगी आहा. आनी म्हाजें सेकंड क्वेश्चन, आतां तुवें सांगला मॅन्युप्युलेट करून तेंच्यांनी परमिशन घेतला म्हणून, देवूळ काय दाखोवना देवूळ बी, ओके. जाल्यार लोकल पंच आसा तो कित्याक उगी आहा, तोय मातशी फुडें सरून सांगूंक जाय बाबा देवूळ आहा हे आमी ऑब्जेक्ट करता म्हणून. आतां आमकां खबर आहा तेंच्यांनी डिसिजन घेतला, एनॉनिमसली आमी पास केला म्हणून, ताका लायसन्स दिला तेंच्यांनी. हेजेर तूं कितें सांगता? फर्स्ट ऑफ ऑल ते म्हाका पयलें सांगलें, पयलें 2020 परमिशन दिलें, ते 21 परमिशन ते लॅप्स जालें, ओके न्ही. सो देरफोर वन्स द परमिशन लॅफ्ट जालें आनी तो पिरियड कवर जालो, इट बिकम इफ टर्म्स अनलेस इट इज रिन्यू. पूण आज पासून रिन्यू करूंक शकना. पूण हे नदरेक कोणी हाडपाक जाय. सी मेंबर ऑफ द पब्लीक आर नॉट ऑलवेज गोईंग टू द पंचायत, ते आपल्या कामाक लागून वता. पूण दिस इज ड्युटी ऑफ द पंच मेंबर, कन्सर्न पंच मेंबर. आनी इन दीस केस तुका सांगता पळय, इन दीस केस ते म्हाका परमिशन दिलें पण सांगता पळय, देवूळ दाखवना. दॅट इज क्लियरली रूल 3 or 4 अंडर द गोवा दमन पंचायत रेग्युलेशन्स 1971. सायट इन्स्पेक्शनाचेर जे कितें नियरस्ट कितें दाखोवपाक जाय. दॅट इज द रिजन फर्स्ट आय सेड दॅट on the it is a duty of the panchayat and particularly the local punch member, because local punch members are knowing the facts on the ground.
सो ताणें बाबा हे टेंपल आसा हांगासर होच तो प्रोजेक्ट येवं शकता काय ना शेवटी मातशें वेरीफाय कर म्हणून. सो दीस ऑब्जर्वेशन हेज टू मेड बाय लोकल पीपल. एज फार दीस प्रोजेक्ट इज कन्सर्न, आय एम हॅविंग अ क्लियर डॉक्युमेंट टुडे that this has been passed unanimously. That time I have to say this resolution was passed on somewhere in May, 5th May something, 2003. There were 11 members. Out of that 11 members, 4 were in opposition. तातूंतले 2 जाण आतां गेले पूण 4 वर ऑपोजिशन आनी तातूंतले 4 ऑपोजिशन 2 जाण आमचे RGC मेंबर आसात. आनी एज पर रेजोल्युशन आय एम टेलिंग यू द फॅक्ट टुडे, एज पर रेजोल्युशन एकल्याय मेंबरांचे थंयसर ऑब्जेक्शन ना, इन्क्लुडींग द ऑपोजिशन. ना ऑपोजिशन रोल कितें आसता, जें कितें रुलींग ते इलिगल करतात ते पॉयंट आउट करूंक आसता. एटलिस्ट तुमी तुमकां तर ताका फेस करपाचें ना. इट इज युअर ड्युटी टू इन्फॉर्म द पब्लीक बाबा ह्या तुज्या गांवांत अशें येता म्हणून ते तुमकां बरें जाल्यार वायटाक जाल्यार पळय फुडें वायट पळोवंक शकता. कळटा. फॉर एग्जाम्पल इन आवर केस हांवें तुमकां सांगलां की 21 ते हो प्रोजेक्ट पास जावंक जाय म्हणून ताणें इलिगली रोड जो डायवर्ट केलो आपल्याचेर येतालो तो प्लेन पास केलो रोडाचो आनी घरांचेर येयलो लोकांच्या. सो हें कोणाची ड्युटी आसली. इफ नॉट द लोकल एटलिस्ट द ऑपोजिशन खंय मेंबर आसा पळय तेन्ना ते खंयच्याय वाड्यार गांवांत तूं जेन्ना तर अशें प्रोजेक्ट येता आनी ते इलिगल ना लोकांक एफेक्ट जातले दॅट इज द रिजन दे आर इलेक्टेड. सो दीस इज देर वॉज नो ऑपोजिशन देर. कोण तरी सांगलें की आमी हांवें आयकलें कालूय हांव कितें आयकतालो की कोणी तर म्हाका कोणाक टार्गेट करपाचो न्हू, बट दिस इज फॅक्ट. Nobody has opposed this and this resolution is passed unanimously. ना तेच काल ते एक मेंबराक विचारले तुमी कितें ऑब्जेक्ट करूं ना, तेंचे सांगता आमी केल्लें पण आमकां कन्सिडर करिना म्हणटा ते. हांवें विचारलें इन रायटींग तुमी केलें कितें दिला ना म्हणटा. I have that resolution. म्हाका कोणाची controversy नाका. हांव सांगपाचें म्हणल्यार आय एम द फर्स्ट वन टू ओपोज द पंचायत बॉडी वेन दे डू इलिगलिटी. पयलो वचून आतांय बट आय एम नॉट अगेन्स्ट इन देम इन पर्सन. आय ऑलवेज टार्गेट द पंचायत बॉडी वेन दे पास द रेगुलेशन. पूण हे केसीन कोणी थंयसर रिकॉर्ड जाल्लें ना की अमक्या मेंबरान ऑब्जेक्शन घातलें म्हणून. दर इज नथिंग इन द रेजोल्युशन आयदर ओरल ऑर द रिटन. दिस इज कन्फर्म. आनी इफ एनीबडी सेज दॅट दे हॅव फायल्ड द रेजोल्युशन इवन बाय ओरल म्हणजे कशें आसता तुजें रायटींग तूं हेजेर घालता एजेंडाचेर घालता. ओरल म्हणजे कशें आसता जेन्ना तुजी मिटींग कंडक्ट जाता म्हणटा जेन्ना रेजोल्युशन पास करता इन फेवर आसा तांकां हात वयर काडचें पडटा. इन फेवर ना ताका तेणी आमचें ऑब्जेक्शन म्हणून घालचें पडटा. दिस इज कॉल्ड ओरल. So there it is nowhere it is recorded in the resolution that there was any objection either orally or writing. This is confirmed. तर आता फायनल क्वेश्चन ॲज अ विलेजर आता फुडें तुमचे प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसा टू स्टॉप दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. Anyhow, see, I have personally taken it against that project. आता लोकूय फुडें चल्ला, MLA आयलो आमचो. So people have come out now, even locals have come out now. Local will come out now in more in numbers in future. That is one way of protest, which I always believe in the people's powers. That is one way of protest. Definitely, we are not going to, as far as possible, we are going to protest on it, and we are going to try to stop it. In another way, there is a second game we have already started. We are filing objection and preparing this also on the basis of all this what I said it, or to writing to the panchayat or the concerned department to withdraw the permissions. Okay, because of considering all this, and so that is another. And third option is definitely we have also worked out. In fact, we have finalized also to go to before the Honorable High Court, taking the entire. If not, it's not happening. So this our course of action is very much alive, and we are going to go ahead. We are not going to bow down to any pressure, and definitely all this by way of protest, by way of filing petitions to withdraw the permissions granted because of this, all these illegalities. And third way, if not, then definitely before the judiciary, that we are definitely going to affect the judiciary. Thank you, sir.